Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada cirim? Hah? Mana cirim nggak? Oh iya, mana aja bedanya? Ya Allah. Kok agak lagi ada tugas ibu rumah tangga ngegosok. Aduh. Masya Allah ya. Nah pun ya. Tapi pantasnya kalau ada gimana gitu. Bukan kan dia. Bukan. Awas, nusuk ngeditnya. Gitu. Tapi Masya Allah hijau benar. Anak sekarang Rasul Masya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى روح كتب الإرشاد وغوث الفاتحة وراتب الحداد إلى أرواح كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويد علينا وعلى أولادنا وذريتنا وعلى تلاميذنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna ilallahi batinan wa zahira. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna ilallahi batinan wa zahira. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna ilallahi batinan wa zahira. Ya Rabbana wa'fu anna wamhu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhu alladhi kana minna. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarra zalimin. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarra zalimin. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarra zalimin.
أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله
لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصولهما وفروعهما وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم
من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ووصوله وفروعه أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكسر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشائخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين خصوصا إلى روح وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا ومن معنا وما معنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير
إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهديك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهديك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا تهديك الستر عنا وعافنا عنا وكن لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف يا أمان الخائفين مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا مولانا يا مجيب يا حليم توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh iya benar. Kapan besok ya? Emang gaji namanya? الفاتحة إلى روح السيد أحمد الهاشمي المصري
rahimahullahu ta'ala. Inna Allah yataghashahu birrahmah wal maghfirah wa ya'li درجاته في الجنة وعلينا وعلى أولادنا وذريتنا وعلى تلاميذنا بركاته وأسراره وأنواره ومنفعته وعلومه في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. Tidak lagi itu. Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Salasun man kunna fihi yastakmilu imanahu. Salasun utawi telu perkara man iku utawi sapa wong kunna kang ana iya salasun fihi iku tetep ing dalam yasiman yastakmilu iku nyampurnaaken yasiman imanahu ing imane yasiman. Rajulun suwiji wong lanang la yakhafu kang ora mikawudi iya rajulun fillahi ing dalem jalan Allah laumata laimin ing celaane wong kang nyela. Wala yurai lan ora gawe riya iya si rajulun bisyai'in kalawan suwiji-wiji min amalihi saking amale iya si rajulun. Wa idza urida lan tatkala den pentoaken alaihi ing atase iya rajulun amroni opo perkara loro ahaduhuma kang utawi salah suwijine iya amroni lid dunya iku tetep kadue dunya wal akharu lan kang weneh lil akhirati iku tetep kadue akhirat ikhtara maka milih iya rajulun amrul akhirati ing urusan akhirat ala dunya ing atase dunya. Rawahu Ibnu Asakir wis ngariwayataken ing iya al hadis sapa Ibnu Asakir an Abi Hurairah saking Abi Hurairah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, taufik dan juga pertolongan. Sehingga pada malam hari ini walaupun diguyur hujan tapi kita masih mau untuk melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu yang mulia ini.
Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan keistiqomahan di dalam jalan-jalan kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita di kitab yang pertama, nomor hadis ke-499. Tereh 500 nih jadi. Masya Allah. Karaos ya, 500 deh. 6 tahun. 6 tahun ya. Ya Allah. Naos tegara setik ngaji. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi yastakmilu imanahu. Ada 3 perkara yang barang siapa ketiga perkara itu ada pada dirinya, maka dianggap dia telah menyempurnakan keimanannya. Ayo, Masya Allah ya. Ilamun orang ngagaduhan 3 perkara ieu, maka dianggap orang parantos nyampurnakeun keimanan. Nah, kira-kira ieu urang aya teu ieu 3 ya? Ya, kira-kira kita lihat nih. Apa saja satu persatunya. Cuan-cuan dengan ayah hiji. Cuan-cuan kabeh deh. Masya Allah. Pohara jasa kabeh mah ya. Alhamdulillah min dzalik. Nah, apa itu? Yang pertama, rajulun la yakhafu fillahi laumata laimin. Yaitu adalah seseorang yang tidak takut berada di jalan Allah kepada celaannya orang yang mencela. Wah, hese ieu nya. Jadi lamun urang aya di jalan Allah, aya dina kabeneran, walaupun satu kampung menghina kita, walaupun dulur ngahewaan, walaupun saderek bahkan kolot hewa ka urang, tetap kita tidak gentar sedikit pun. Tuh ya, awas. La yakhafu, tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut selama dia berjalan di jalan Allah, berdiri di atas syariat Allah, tidak takut kepada celaannya orang yang mencela. Nah, inilah ulama-ulama yang istiqomah. Hese ulama model kieu. Kadang-kadang ulama pan digertak saeutik, wah mengko langsung. Terus gajinya? Aduh, leres ya, waduh, diancam, wah, mau diberi bantuan ya cenah ya. Waduh, terpaksa. Ngomong. Belok ya, nah, awas hati-hati makanya. Awas ya. Selama kita fillah di jalan Allah, fi sabilillah, li'la'i kalimatillah. Bagaimana? Siapapun orang yang mengancam kita, mau dia pakai pasukan, ya, mau pakai senjata, la yakhaf laumata laim. Tidak ada kekhawatiran sedikit pun kepada celaannya orang yang mencela. Nah, makanya iya, hese model kieu. Hese. Masya Allah. Urang mah digentak setik langsung ciut bae langsung mental kerupuk. Makanya kalau kita dakwah, ya, bahkan tidak akan sempurna dakwahnya seorang kiai kecuali kalau dia didengki oleh sesama kiai, sesama ustad. Wajar tama. Cobaan, begitu rek maju ngahajak di parem-parem, ngahajak di halang-halang tuh. Saya mah ulah cenah. Aing bae, wah gitu tah. Bisi besekna beak yang saya cenah gitu tah. Awas hati-hati. Tidak akan sempurna dakwahnya seorang ustadz, seorang kiai kecuali pasti didengki ku sesama ustadz, ku sesama kiai. Cek naon, cek guru teh mah
Lamun patani nu hewana atuh patani deui sarua. Lamun padagang atuh nu hewana pedagang deui sarua. Lamun kiai wajar. Wajar ada mungkin ustad-ustad yang kurang tarbiyah menganggap bahwa dakwah itu adalah persaingan. Padahal dakwah itu adalah perjuangan untuk mengajak masyarakat kepada Allah. Awas ya. Jadi dakwah itu bukan mengajak orang kepada kita, tapi mengajak orang kepada Allah. Mau itu lewat kita, mau lewat kiai yang lain, mau lewat ustadz yang lain, terserah. Yang penting dia sampai kepada Allah gitu. Mun gawe teh mah urang keur nembok misalkan keur sasapu misalkan ya, aya nu mantuan, kira-kira kumaha? Wih, atuh alhamdulillah. Urang keur nyapuan beberes kitu lah nya, datang jalmi, "Ih, Bapak keur naon cenah?" "Ieu keur sasapu cenah." "Ya, ieu karotor cenah." "Bias ku abdi dibantuan." "Kumaha urang?" "Ih, alhamdulillah atuh." Dicacaran ke manehna nya, dikumpulkeun sampana, dibuang gitulah. Nah, seperti itu sama. Dakwah itu apa? Mengajak orang kepada Allah. Sehingga kalau ada orang yang satu jalan dengan kita, kita bersyukur sama Allah. Ya bukan persaingan, bukan. Gitu ya. Nah makanya awas. Mual sampurna dakwahnya seorang kiai, seorang ustadz, pasti didengki ku sesama ustadz. Pasti dihewaan ku dulurna. Lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanu ngahewana, mamangna sorangan. Nu hewaeun coba. Ya, geus mah Rasul dihewaan ku mamangna. Kaum-kaumna ngahewaan, tatanggana ngahewaan, kumaha coba Rasulullah. Terus la yakhafu laumata laim. Tidak mengkhawatirkan, tidak ada sedikit pun rasa takut kepada celaan orang yang mencela. Tah, lamun urang geus kitu tah hatena karak sampurna imana. Tah. Ieu mah karak ge rajin ka masjid diharuan gitu nya. Weh, kemana cenah mang? Weh, diharuan. Lah juga isin cemen. Langsung bae kayak gitu doang. Di haluan doang kayak diomongan gitu doang. Terus bae terus. Ngaji terus, ya, ibadah terus, ke masjid terus walaupun orang menghina kita, walaupun mencela kita. Tapi awas, selama kita fillah. Selama kita di jalan Allah. Eta mah urang masalah. Dihewaan ku batur, wajar eta mah. Berarti kitanya yang harus introspeksi diri. Berarti orang salah ya. Nah, eta mah urangna bener, caranya benar ya. Apa yang kita laksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dicela sama orang, tuh usah khawatir. Jangan takut, biasa teman. Gitu ya. Namun orang dipikir-pikirnya, Kanjeng Nabi bege sakitu jalmina gagah, mana kasep, pokoknya mah cedak celak seeutik ge pokoknya. Tapi tetep bae tah. Aya baru hewan. Atuh komo-komo model urang model kieu lah, loba celana. Cawadeung balulu. Jigana urang mah loba keneh goreng natibatan bagusna. Ieu lamun aya nu hewa ge wajar. Wajar urang mah. Gitu ya. Masya Allah. Ini ieu hese ya. Makanya lamun aya ulama istiqomah dibere duit terbah. Geus cenah eureun. Kayak abdi dipasihan artos 100 juta. Moal abdi mah. Ieu mah karek 10 juta geus mengkol bae langsung tah. Hati-hati awas. Hati-hati. Gitu ya, sebab sekarang itu banyak orang yang menjadikan ulama sebagai perantara, sebagai media untuk menarik antusiasme daripada masyarakat. Awas, hati-hati. Akhirnya lamun cenah aya kiai Haji Ade misalkan, wah, aduh jamaah seueur, wah, diincer eta. Diincer nanti, awas. Di deketan Abu ya. Masya Allah segitu tah. Hati-hati awas. Kalau kita sudah termakan dengan yang seperti itu sehingga tidak mau mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, hati-hati. Berarti kita sudah tidak masuk ke ini nih. Rajulun la yakhafu fillah laumata laimin. Lamun cenah urang teu nurut, teu ngadukung kana programna padahal menentang kepada syariat. Ke urang kumaha ke? Bisa bahaya kena. Bisa moal turun deui, bisa moal cair deui misalkan. Hati-hati. Hati-hati.
Itu namanya kamu la yakhafillah laumata laim. Awas, hati-hatinya. Ini banyak sekarang yang dijadikan sebagai perantara, sebagai media. Bahkan kata Al-Habib Hasan Asy-Syatiri menyebutkan, kata beliau, beliau sering menyebutkan, katanya kasratul atba fitnatun lil matbu. Banyak pengikut itu adalah fitnah untuk orang yang diikuti. Jadi kita bukan mencela orang yang banyak pengikutnya, bukan. Tapi ini sebagai bentuk warning gitulah. Hati-hati cik orang. Peringatan untuk orang yang banyak pengikut. Karena ada unsur fitnah di situ. Bisa jadi dia menjadi sasaran ya untuk sampainya tujuan seseorang dengan cara dia gitu, dengan wasilah dia gitu. Hati-hati. Bahkan baheula aya sahabat Rasul anjeunna eta mapah gitu sorangan terompokna. Sorangan bae rek aya kebutuhan. Terus gitu panginten tabi'in, ini Rasul sudah meninggal. Melihat sosok sahabat yang mulia, yang hebat gitunya, ulama cek urang mah. Karena ningali hayang nuturkeun tiburi. Saurang, dua orang sampai loba gitulah. Nuturkeun kos urang bae lamun aya abuya kiai lempang sorangan bae. Heh, pada ka mana kiai? Pada jarah atuh hayu urang nuturkeun langsung. Nah ieu hayang nuturkeun babarengan, hayu. Pas nyeuleuk kieu. Aya mah naon cenah nuturkeun urang, cek sahabat. Enggak, saya pengen ikut sama engkau. Kemanapun engkau pergi saya ikut. Enggak. Pulang kamu, pulang. Kok gitu cenah? Ya cenah ge. Ente ngikuti saya, fitnah untuk saya dan kehinaan untuk kamu. Coba. Kehinaan. Mazallah untuk yang tabi' dan fitnah untuk yang matbu. Coba. Kehinaan untuk yang mengikuti dan fitnah untuk yang diikuti. Ini bukan berarti kita menyerang kepada kiai-kiai yang diikuti, bukan. Artinya ada thariqah sebagian sahabat. Ada thariqah sebagian ulama yang khawatir kepada hatinya. Eta mah orang ningali aya kiai diabringkeun, ya enggak masalah. Untuk syiar, untuk dakwah enggak masalah. Cuman hati-hati. Bisi ke orang dijadikeun naon? Dimanfaatkeun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Masya Allah, ya nomor kahiji geus hese ieu nya. Geus hese ieu, Bu. Jadi intina lamun urang aya di jalan Allah, jangan kita merasa takut. Jangan kita merasa khawatir kepada siapapun. Selama kita di jalan Allah. Nah, itu namanya rajulun la yakhafu fillah laumata laimin. Yang kedua, wala yura'i bi syai'in min amalih. Nah, yang kedua, dia tidak riya dengan sedikit pun daripada amalnya. Awas. Ulah aya dina hate hayang katingali ku jalmi. Itunya hayang kasebut gagah, hayang katingali naon rajin ibadahna. Jangan, percuma. Engke cenah lamun urang amalna eta pikeun jalmi, di akhirat ke Allah diomongkeun. Maneh mah baheula amalna lain pikeun Allah lain pikeun urang, cek urang. Allah teh pikeun jelema ageura minta ganjaran ka ditu. Jangan minta pahala kepada saya. Karena kamu beramal bukan karena saya, tapi karena manusia. Minta sama manusia sana. Tuh. Awas. Eta mah rek ulama nata, rek ahli ibadah nata. Rek mujahid nata. Kalau dia beramal bukan karena Allah, tidak akan Allah terima. Allah akan suruh dia minta pahala kepada orang yang jadi alasan dia riya. Gitu ta. Masya Allah, makanya rugi. Kalau ada orang yang beramal karena manusia. Sudah dia capek nyari ilmu, sudah dia capek ibadah, sudah dia mengorbankan nyawa untuk jihad, tapi ternyata amalnya li ajlin nas. Karena dorongan manusia. Bagaimana? Akhirnya capek-capek ganjaran, leungit kabeh. Nah, makanya biasakan kita belajar untuk ikhlas. Ya, belajar untuk ikhlas. Ulah sampai nah hate, maneh mah gagah. Tuh, situ ge ngalem ge lagi. Ulah gitu ulah. Jangan sampai kita beramal ingin dipuji oleh manusia. Nah, memang gini.
Amal itu ada yang mungkin untuk disembunyikan, ada amal yang tidak mungkin untuk disembunyikan. Artinya bisa untuk disiarkan. Seperti ngaji. Mal mungkin ngaji selumputan di YouTube misalkan. Yang unik ya, mal mungkin Pak ya. Pasti sama mau motor orang, mau mobil datang ke dia ngaji. Itu mah amal yang memang seharusnya disiarkan supaya orang-orang mau ngaji. Ayah amal yang bisa disembunyikan seperti qiyamul lail, ya, sedekah. Usahakan kalau amal tersebut mampu untuk kita sembunyikan, sembunyikan. Mun teh mah pamajikan ge ulah nyahueun. Boga eta. Masya Allah tapi nanya, tapi ya Nah, kalau kita gini, orang-orang yang posting amal ibadah itu tergantung kepada niat. Ala niyatihi. Cuman mengkhawatirkan. Takutnya ketika dia misalkan posting tasbih misalkan ya, tasbih kerja mulai gitu. La haula wala quwata. Bisi keasupan kuliah. Tapi kita tidak bisa memvonis dia ria. Mungkin dia untuk syiar tujuannya. Ya. Cuman hanya kita mengingatkan, khawatir bisa ria. Itu doang sih. Ente naon, ente mastikun eta ria ente. Eta lah aya ibu-ibu naros. Kumaha lamun urang lamun naon pangaosan, lamun ibadah sok diposting. Tergantung niat kamu. Kalau niat untuk syiar, ngajak orang ke pengajian, ngajak orang sedekah, santunan yatim, silahkan, bagus. Bagus nggak masalah. Syiar. Sebab lamun orang nyumputkeun amal goreng, kan muncul amal bagus, kan muncul amal goreng kena. Nggak masalah untuk syiar mah. Tapi kalau kamu menampakkan amal soleh, amal baik untuk dipuji orang, nah ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Bisi orang katempelan kuria. Kayak orang amal bagus ongkoh, ganjaran eueuh kena. Gitu, leungit ganjaranna. Gitu ya. Nah gitu. Jadi itu yang kedua. Wala yura'i bi syai'in min amalih. Dia tidak ria dengan sesuatu daripada amalnya. Jadi usahakeun urang eta amal lillah wahdah. Hanya untuk Allah. Bukan karena guru, bukan karena orang tua, bukan karena tetangga, pokoknya bukan karena siapapun. Bukan karena siapapun. Gitu ya, tetap karena Allah. Memang ya kadang-kadang ya untuk awal fil bidayah untuk awal kadang-kadang ada santri beramalnya karena guru. Kadang-kadang beramalnya karena kiai. Wajar tuh mah, biasa awal tuh mah. Artinya dia semangat karena ada kiai. Semangat ieu santri karena aya guruna. Wajar tuh mah. Tapi nanti lama-kelamaan terus dia beramal sedikit demi sedikit, nah dia akan Allah kasih cahaya keikhlasan. Sehingga nanti hilang sedikit-sedikit amal bukan karena guru. Saya ngaji karena Allah. Saya ke masjid karena Allah. Semua karena Allah. Ulah sampai aya jalmi, orang mau ke masjid lah bisa ria. Eta mah ngaranna salah tuh mah. Itu mah ada yang seperti itu tuh. Ada. Aya jalmi ogah ke masjid, ogah ngaji bisa ria, ya salah lah. Bagaimana? Teruskan kamu ngaji, teruskan kamu ibadah, sedekah segala macam, bari usahakeun hate ikhlas leungitkeun ria gitu tah. Biasa tah mah jelema sebul tah mah. Nonton antara niatnya Ustaz untuk menghilangkan waktu gimana? Apa sudah sesuai dengan mengisi waktu? Iya. Nggak masalah. Daripada waktu kita terisi dengan hal-hal yang negatif, mending kita ngaji, itu nggak masalah, gitu ya. Saya tidak langsung karena niat Allah kita. Nggak masalah, boleh tuh. Bahkan kita memang dianjurkan untuk mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang positif, dengan kebaikan-kebaikan. Nah gitu ya. Bahkan kata ulama, tarkul amal li ajlin nas riyaun. Kalau orang yang meninggalkan amal karena bisi ria. Bisi katempo ku jelema, eta ria cenah eta. Eta ria gitu tah. Gitu. Makanya hati-hati gitu ya. Jadi kita mah terus beramal.
sedekahnya terus, ibadahnya terus, qiyamul lail terus, pengajian terus, bari orang minta ke Allah, ya Allah, berikan saya keikhlasan. Bersihkan daripada riya, bersihkan daripada mencari pujian manusia gitu. Nah, gitu ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, wa idza uridu alaihi amrani ahaduhuma lid-dunya wal akharu lil akhirah ikhtara amral akhirati 'ala dunya. Nukatiruna, apabila disodorkan kepadanya dua perkara. Yang pertama adalah urusan dunia dan yang kedua adalah urusan akhirat, maka dia akan memilih urusan akhirat meninggalkan urusan dunia. Waduh. Ya cenah aya piduiteun, aya piganjaran dia. Milih mana cenah? Milih ganjaran. Waduh hese ieu nya. Aya bab ngariung cenah ieu tah. Aya bab ngaji, milih mana cenah ieu bab? Waduh, ngariung heula cenah urang lah. Waduh. Jadi jangan sampai kita mengedepankan urusan dunia. Intinya itu. Sampai-sampai kita meninggalkan akhirat. Eta mah urang ngariung misalkannya aya misalkan pengajian bentrok jeung ngariung. Ya kalau ngariung kan mungkin dia enggak sering-sering. Ada orang mungkin tasyakuran. Enggak masalah kita ikut untuk bermasyarakat. Kan akhirat juga sama tuh. Ya ustaz misalkan bermasyarakat dulu, hadir ngariung dulu. Kita ya biasa dengan masyarakat. Nanti setelah selesai kalau keburu ikut pengajian. Walaupun ditungtung pangdahan orang bisa kata masalah. Enggak masalah, yang penting ada niat lumayan gitu. Dong tadi. Niat darah lumayan. Dong tadi. Masya Allah, tabarakallah-nya. Gitu nanya, eta mah cenah jalmi sibuk ngurusan dunia bae. Iya. Sampai ninggalkeun ka masjid, sampai ninggalkeun pengajian. Nah, itu orang yang tertipu dengan dunia. Awas hati-hati ya. Nah, makanya kita tetap lebih mengedepankan urusan akhirat. Gitu ya. Jadi memang kita harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jangan sampai usah orang mereka masjid baik. Di imah urang naon. Majikan lapar enggak boleh, haram hukumnya. Enggak boleh, kita kerja biasa ya. Yang punya toko kerja di tokonya, ya ke kantornya biasa, kerja biasa. Cuman jangan sampai pekerjaan kita melupakan kita kepada Allah. Membuat kita lalaitina salat eta intina mah. Gitu ya. Yang berartinya sampai ngawirid, jalmi gitu, ngawirid. Ngaca. Datang ke majikan. Bapak cenah ieu sanggup beasep cenah. Kayak cenah, kumaha Allah bae. Weh, enggak bisa gitu. Enggak bisa gitu. Kalau kamu sudah punya istri, sudah punya anak, itu kewajiban. Bahkan ya disebutkan dalam hadis ya, sedekah yang paling utama ya, termasuk sedekah yang paling utama adalah satu suap yang kita masukkan ke dalam mulut istri kita. Ke dalam mulut anak kita. Jadi nafkah yang kita kasih ke anak istri itu sedekah termasuk yang paling utama. Jangan dianggap sepele itu. Ya, nyari nafkah. Jalmi bu, ya, dagang, sampai jualan es teh misalkannya, di goblok-goblok misalkan, bu, doraka tuh mana Jalmi jualan es teh, coba batu rek nafkahan anak pamajikan. Di hina-hinakeun, akhirnya Allah dibuktikan bantu. Nauzubillahi min dzalik. Awas ya. Kam min saghirin 'indan nas wa huwa kabirun 'indallah. Banyak orang yang kecil di hadapan manusia tapi ternyata dia besar, mulia di hadapan Allah. Hati-hati. Kalau kita ngelihat orang yang dagang, ya dengan asongan, orang kecil, ulah dihinakeun ku urang. Siapa tahu dia hatinya bersih eta jelema. Ya urang pikir ge karena neangan nafkah ieu. Kurang dibantuan ku urang ieu makalah jual goblok, waduh eta parah tuh. Ustaz teh endah tahu. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati ya, hati-hati awas. Jangan kita merasa tinggi. Hati-hati. Nah, jadi kalau kita disodorkan kepada dua perkara, yang pertama urusan dunia dan yang kedua urusan akhirat, maka kita memilih urusan akhirat. Gitu ya. Artinya kita selalu mengedepankan urusan akhirat, gitu ya.
salah satu wallahu a'lam. Tapi mau pikiran apa udah lah. Warga disebut teriak aku mah udah lah. Nggak masalah, memang kita dalam beramal itu terus aja. Jadi jangan sampai kita berhenti gara-gara khawatir ria, nggak seperti itu. Jadi kita terus beramal sambil kita meminta supaya diberikan keikhlasan. Koma eta orang misalkan geus ngusahakeun ikhlas. Cuman ku batur sok di omongan dia ria misalkan. Ya biarin aja itu orang yang bicara. Sebab kita lebih tahu kepada diri kita sendiri. Gitu ya. Baca Quran itu maksudnya dikencangkan atau hanya sebaiknya. Nah, memang kita Al-Imam Al-Haddad menyebutkan membaca Al-Quran itu salah satu amal yang bisa disembunyikan. Nah, mungkin kita ya bacaannya terlalu rendah, jangan gitu. Keras teuing sampai ngaheang misalkan ya jangan. Saya dilapan macana keras tehnya. Nah, itu khawatir aja. Khawatir bisi aya na hate kumaha. Bukan kita memvonis dia ria, bukan. Hanya mengkhawatirkan gitu. Jadi kita baca Quran ya biasa aja dengan suara yang tidak terlalu keras, tidak terlalu kecil gitu. Kadang-kadang orang pan detik teh ngantuk ya nah. Ya keras teh atau capek, ya udah sedang-sedang aja. Khairul umur ausatuha. Dulu pernah cerita teh Rasul keliling teh ke sahabatnya gitu, satu makan satu makan dengeran. Lupa nih cerita. Masalah Allahu a'lam gitu. Kurang tahu tuh kisah itu. Ala kulli hal memang kita melihat di kitabnya Imam Al-Haddad memang salah satu amal yang bisa disembunyikan itu baca Quran. Itu makanya ya terlalu keras jangan. Capek kayaknya. Sama sholat juga, sholat kan lebih uploadnya kan di musolanya. Nah, kita ada khawatiran takut dianggap di sini tuh. Nah itu makanya sholat duha itu kan sunnah tuh. Sunnahnya di musola. Kalau melihat hadis, ada hadis yang mengatakan dianjurkan sholat duha di masjid, gitu ya, karena mendapat pahala umroh atau apa gitu lah, di musola atau di masjid. Tapi kalau kita mengkhawatirkan ada ria, nggak masalah di rumah. Tapi bisa kita sesekali di rumah, sesekali di masjid atau di musola. Bahkan kalau untuk seorang muqtada bihi, orang yang menjadi panutan, seperti kiai, ustadz ya, untuk nyontohin sama masyarakat, nyontohin sama santri, gak masalah, sesekali sholat di masjid. Eta ustadz sholat naon? Sholat duha. Berarti orang kudu sholat duha, contoh kan. Jadi bisa untuk orang yang sudah kuat ya, daripada ria, bisa dia beramal dizahirkan untuk mencontohkan gitu. Jadi gitu. Itu mah tergantung kita nanti masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Coba sir syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang teh litu jariba ya. Nah, berarti sekarang wahana ya. Wahana musyirun alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Wahana musyirun alaika. Lan
utawi isun musyirun iku kang ngaisyarahaken alaika ing atase sira bibidayatil hidayati kalawan permulaane hidayah. Nah, ini dimulai. Beliau mengisyarahkan kepada engkau, ya, kepada kita maksudnya ya, dengan permulaannya hidayah. Nah, nanti beliau di sini akan menjelaskan mulai dari adab-adaban, bangun tidur, ya, berwudu dan seterusnya. Nah, litujarriba biha nafsak darapon yentah nguji siro biha kalawan iya bidayatil hidayah nafsaka ing awak siro. Nanti apa-apa yang akan beliau sebutkan, ya, ini disebut dengan bidayatul hidayah. Permulaannya hidayah. Orang mah iya kelas budak alit gitulah. Kelas permulaan iya mah. Tapi iya permulaan ge nya urang loba nu ninggalkeun ieu. Coba adab-adab sebelum tidur ya, tentang masalah berwudu, sholat, macam-macam nanti akhlak segala macam akan dibahas. Tapi ternyata kita banyak yang meninggalkan. Makanya kalau orang yang bisa mengamalkan kitab ini, atau jadi wali doang nah. Orang mapan rek sare, kadang-kadang langsung beplek sare. Tengah laudu, tenang main HP kadang-kadang. Jadi makanya dengan kita mengamalkan isi kitab Bidayatul Hidayah sudah cukup. Sudah cukup. Makanya kata beliau tuh, saya ini akan mengisyarahkan kepada kamu tentang permulaan hidayah. Supaya apa? Supaya kamu bisa menguji diri kamu. Kira-kira orang iya bener tah henteu ya, cocok tah henteu ya dengan permulaan hidayah. Jadi orang mah gampang nyampaikan nihayah karena tungtung. Ternyata permulaan pun kita masih banyak yang salah. Masih banyak yang ditinggalkan. Bolong-bolong gitu ya. Wa tamtahina biha qalbaka lan nguji sira biha kalawan iya bidayatil hidayah qalbaka ing ati sira. Sama ya, supaya kita bisa mengetes gitu ya. Menguji, nih makna tujarrib dengan tamtahin sama. Mengetes atau menguji dengan bidayatul hidayah kepada hati kita. Nah, fa in sodafta maka lamun nemui sira qalbaka ing ati sira ilaiha maring iya bidayatil hidayah mailan ingkang condong ya wa nafsaka lan ing ati sira biha kalawan iya bidayatil hidayah mutawi'atan ingkang taat walahalan kadue iya bidayatil hidayah qabilatan ing nampi fadunaka maka ngalap siro at-tatallu'a ing narima luhur ilan nihayati maring pirang-pirang tungtung wat taghalluli lan manjing fi biharil ulumi ing dalam pirang-pirang lautan ilmu. Itunya. Jadi gini nih, nanti kan beliau akan menyebutkan nih bidayatul hidayah, materi-materi yang akan beliau sampaikan. Kalau hati kita condong, hati kita suka, ya, hati kita patuh menerima, nah itu berarti ciri-ciri kita bisa mengambil bagian untuk naik ke puncak dan juga masuk ke dalam lautan ilmu. Berarti eta orang hatena bagus orang mah. Lamun cenah orang ye ngadenge materi-materi yang akan disampaikan orang kalah, aduh dak imah lulus orang cenah ye. Capek cenah ye. Waduh ya riweuh cenah ye. Ah eta berarti orang moal bisa tah. Enggak akan bisa naik ke tingkatan yang selanjutnya. Awas. Kata beliau tuh, fadunaka maka ambil oleh kamu at-tatallu'a untuk naik ilan nihayat kepada puncak. Ujung. Wat taghalghul fi biharil ulum dan juga masuk tenggelam dalam lautan-lautan ilmu. Jadi gak akan bisa ya orang sampai ke puncak daripada hidayah tapi dia meninggalkan ini, gak mungkin. Makanya iya lamun jalmi ditarim ya. Kalau orang yang sudah
hatam bidayatul hidayah ngajina bener bari ngamalkeun karak menang ijazah imamah sekali. Nah, sagulung. Makanya kalau Habib Umar kan bertingkat. Sudah bergulung-gulung. Nah, eta bertingkat itu bukan tanpa itu tuh. Itu ada fan ilmunya itu. Itu sembarangan seorang mah. Makanya banyak habaib yang memilih pakai imamahnya biasa aja. Jadi gitu. Digulung. Nah, kita juga dapat ijazah imamah dari beberapa guru itu yang biasa. Gitu. Nu oke iya nya, lah. Jadi dikira gitulah. Biasa. Itu bertingkat. Sararian bisa dengdek. Bisa dengdek ya. Sebab aya cenah eta ulama make imam gede. Imam gede sampai Ban Vespa lah. ban pusoy. Eta sampai ngimpi Rasul apa kumaha gitu. Ditegur. Eta cenah imamana gede teuing. Gitu. Nah, kalau kita waktu di Hauthah itu imamah dipakai oleh orang yang sudah menikah. Nah, jadi kalau orang sudah menikah itu boleh pakai imamah. Nah, tapi biasanya dipakai di acara-acara seperti haul, kemudian sholat Jumat, nggak masalah. Tapi pakai imamah yang biasa, gitu. Nah, itu memang nanti tergantung kepada daerah masing-masing. Gitu. Kalau Habib Hasan Syatiri beliau termasuk yang keras. Gitu. Kalau yang masih muda-muda yang belum nikah itu dilarang biasanya. Gitu. Walaupun Jumat. Nah, tapi kalau Habib Umar, nah beliau memilih untuk membolehkan. Bahkan santri-santri yang masih muda-muda yang belum terlalu dewasa lah, itu sudah pakai imamah kalau Jumat. Nah, karena memang melihat zahirnya hadis memang ada yang menyebutkan disunnahkan. Gitu. Sahibul imamah. Itu makanya memang ada yang menggunakan. Itu tergantung kepada daerah masing-masing. Itu ya. Masya Allah ya. Itu masalah kita mau pakai imam boleh nggak masalah pakai imam. Masing-masing gitu. Ya. Doang. Itu ya ulah gede ting banyak. Bisa dengdek gitulah. Nah gitu ya. Jadi kalau misalkan di tarim itu kalau sudah hatam ini ngajinya hatam, mengamalkan segala macam hafal, nah itu baru dikasih ijazah imamah. Dikasih ijazah imamah. Hiji karena ieu doang tah. Hatam ieu lah. Ngan naik deui. Nah, Minhajul Abidin. Biar deui tah mah. Kamu geus kana ihya mah, wow. Kelas tinggi itu sudah. Cukup sudah lamun jelema geus hatam ihya, rek naon deui? Sudah, tinggal ngamalkeun wungkul. Kita mah kalau bisa ngamalin ini aja dalam kehidupan sehari-hari, gagah tuh. Hebat pokoknya. Masya Allah ya. Nah gitu ya. Jadi nanti beliau akan menyebutkan materi di sini. Kalau kita menemukan qalbaka ilaiha ma'ilan. Hati kamu condong kepada apa yang beliau sampaikan. Wa nafsaka biha mutawi'ah. Jiwa kamu, diri kamu taat, patuh kepadanya. Walaha qabilah. Dan mau menerima kepada materi yang beliau sampaikan. Fadunaka. Ambil oleh kamu. At-tatallu'a ilal nihayah. Untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Dan juga wattaghulghula fi biharil ulum. Dan kamu tenggelam masuk dalam lautan ilmu. Nah, kumaha lamun urang manggihan awak urang? Waduh, dak, ieu mah hararesenya geus lah kae bae lah ngamalkeun. Bagaimana tuh? Wa in sadafta wallahu a'lam. Oke, dibahas na isu kan. Pengen ngaji dari para Berlanjut. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ya nyuhunkeun doana ya. Sebelum kita doa penutup, minta Fatihahnya untuk ibunda dan saudarinya Sohibul Bait, Bapak Ibnu Alwan, yaitu Wahaji Mumun dan juga putra-putrinya yang 3 orang, Haji Agung, Teh Fitri sama Teh Nggit. Insya Allah besok pagi mau melaksanakan umrah. Alhamdulillah. 4 orang tuh langsung, gagahnya.
Gitu, amal boga duit ke umroh gitu langsung. Insyaallah. Nah, kita doakan mudah-mudahan semuanya Allah berikan keselamatan, diberikan kelancaran, dan juga mudah-mudahan dikasih umroh yang makbulah, ziarah yang mubarakah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعمل لا يرفع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعلنا والحاضرين والحاضرات في هذا المجلس من أهل العلم ومن أهل العمل ومن أهل الإخلاص ومن أهل الخوف ومن أهل الورع برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. Ini kemarin juga kalau